चाषी परिवार समेत प्रशासन अधिकारी मानक जनाऊँ जदि सेपरी घटना कौटी आसे निश्चिंत सी मिलर हूँ कि सोसाइटी टैक्स कौन अधिकारी हूँ दृढ़ दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर मान्यवर सांसद श्रीयुक्त अभिमान सेठी महोदय वेलकम करुछि स्वागत संबर्धना ज्ञापन प्रदान करी अनुष्ठानिक प्रतिभा प्रदान करी अनुष्ठानिक भाव आज समाज को उद्घाटन करने पाई मुख्य अतिथि वरिष्ठ अतिथि जिला महोदय को समस्त सरपंच ब्रह्मपुर सेवा समवाय समिति परिसर में जिला स्तरीय धानमंडी उद्घाटन समारोह अनुष्ठित हो जाइछि। ब्रह्मपुर सेवा समवाय समिति परिसर में आयोजित जिला स्तरीय धानमंडी उद्घाटन अवसर में मान्यवर सांसद श्री अभिमन्यु सेठी मान्यवर भद्रक विधायक सीतांशु शेखर महापात्र सामिल होई आम अन्नदाता चाषी भाई मानकु संबोधित करथिले। विधायक महोदय कहते 800 टंकार इनपुट सब्सिडी 100 टंका दिया 800 टंका दिया ये जो अभूतपूर्व परिवर्तन एटा ओडिशावासी जो ऐतिहासिक निर्णय नहीं तार सफल बंधुगण ओडिशा एक कृषि भित्तिक राज्य ओडिशार आम राज्यर 80% लोक कृषि उपर निर्भर कर चाषी भाई दीर्घ दिन जो अक्लांत परिश्रम सी जो परिश्रम करी झाड़ बुआई जो परिश्रम करी जो फसल को अमल करिथाय से एई दिन को अपेक्षा करिथाय को दिन सी जो परिश्रम करी जो फसल को उत्पादन करिथाय ताहा किपरि सठिक मूल्य रे तार परिश्रम ताकु प्राप्य हो। ये सरकार आसीबा परे आपण माने समस्ते अनुभव करिथिबे प्रथम वर्ष अर्थात गत वर्ष जेतेबेले सरकार साधारण निर्वाचन समय प्रतिश्रुति देथिले चाषी कोल को चाषी परिवार को जदि सरकार भारतीय जनता पार्टी आसे ताहले चाषी को उपयुक्त सम्मान देवा सहित चाषी जो प्राप्य रही जो परिश्रम जो फल रही ताकू किपरि प्रदान करेंगे संकल्प पत्र घोषणा करते। जिला स्तरीय धानमंडी पूजा आमर मुख्य अतिथि थे चंदनना विधायक एमपी भाई जहाँ भी हो मत दायित्व देते तुम ब्रह्मपुर पंचायत समुदायर आमर जिला स्तरीय मीटिंगटा हम तुम टी कौन हम टे चाषी मान भाई को टी सहयोग कर डाके मुझे सब चाषी भाई को डाकी थी जहाँ भी हो चाषी भाई सब आसिकी एकजुट होते बहुत मात्रा रे एकजुट हेले देखिकी विधायक एमपी माने खुशी हेले तब कहले जहाँ हो नरहरी ब्रह्मपुर सरपंच को पचारिक बुझे कहले जहाँ भी हो समस्ते एकजुट कर से बहुत खुशी मन अनुभव करके कौन कटी छुट्टी विषय कहे चाषी मानकर एथर हम कि नहीं सेटा देखु जेहेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम आम तो से विषय किसी कहीपरि सेटा आमर कलेक्टर सार कौन कहले आपण मैंने तो जानी से जिला स्तरीय जोटा फाइनाल करेंगे से विषय सी सेटा ही हम फाइनाल भद्रक रे एते जगह थिला माने उद्घाटन करने किंतु आपण जने सरपंच माने आपण से बहुत माने ये करती तेणु आपन ब्रह्मपुर जगार कले किंतु जो जगार कले से जगार एमपी आ एमएलए फोटो ना से जो बैनर कर कौन कहे ता विषय जेहेतु मु पचारिनी कि हमर सेक्रेटरी जी अच्छा घड़े बाबू
ସେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଟା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ହେଉଛି 5ଟା 7ଟା ML MP ଡକାଯିବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡକାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଆମେ ମାରିବୁ ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଲେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ ମାରିନି ସେ କହିଲେ ନା ଏଟା ହେଇପାରିବନି ଏଟା ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ତୁମେ ଏଠି ମାରିପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ଆମର ତ MP ML ଯାଉଛନ୍ତି ଏଟା ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଯିବ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ କାହା ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୋଷ ତ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଏଟା ଦୋଷ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟା କିଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକ MPଙ୍କର ନଗା ହେଲାଣି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଉଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟିର ডিসিজন প্রকারে আমি জানুয়ারি 5 তারিখে ডিসিজন নেইছিলু যে জানুয়ারি 5 তারিখରୁ ধান কিଣାর প্রক্রিয়া আরম্ভ হব এবং সেই পরিপ্রেক্ষীরে আজ এই প্রক্রিয়া আজ আরম্ভ হয়েছে আর শুভ উদ্ঘাটন হয়েছি এই বরহমপুর প্যাক্সরে যাকি ভদ্রক ব্লকরে অবস্থিত এবং মাননীয় সাংসদ মাননীয় বিধায়ক মানে বিধায়ক অনেক আমার সমস্ত জেলাস্তর অধিকারী মানে অনেক এবং এটি চাষী ভাই ভী মানুষ মোর নিবেদন রয়েছে যে যেহেতু এথরক ভাল মানর ধান হয়েছি ভাল অমল হয়েছি এবং সেমানে এফেক্টিভ মানর ধান নেইকি আসবে মন্ডি মানুষ এবং তাঁর ঠিক প্রাপ্য পাইবে কৌশি গলত ইয়ের মধ্যে শিকার হবে না কটনি ছটনির মুঝে ক্যাটেগোরিকালি কহিছি যে কটনি ছটনি কু কৌশি ভাবে প্রশ্রয় দিয়াযিবনি এবং তার দায়িত্ব মধ্যে রয়েছে মানে ফার্মর্স মানকর দায়িত্ব মধ্যে রয়েছে যে কিড়াকিড়ি করছেন স্পেশালি প্যাক্স এবং SHG প্রোক্যোরমেন্ট অফিসর্স তো তাকে আমি কহিছু যে কৌশি ভাবে যেমতি আমি কৌশি শুণবু না যে কৌশি কমপ্লেন আসব না যে FAQ মানর ধান সে দৌঁছেন এবং আপন মানে তাকে কৌশি প্রকার আক্রোশমূলক আকশন নৌছেন তেণু মু আশা করিবি যে এবর্ষ ধান কিণা প্রক্রিয়া খুব সুব্যবস্থিত হিসাবে চালিব এবং সেপাই আমার সমস্ত যে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন সমস্ত অংশীদার মানে সেমানଙ୍କର মানে তাঁর যা দায়িত্ব রয়েছে সে দায়িত্বকে ঠিক ভাবে নির্বাহ করবে এবং আমি ঠিক ভাবে ধান কিণা প্রক্রিয়াটা সুরুখুরে সরাইব ধন্যবাদ দেখুন আমକୁ আমি গত বর্ষ পাখাপাখি 34 লক্ষ কুইন্টাল ধান ক্রয় করছিলু চলিত বর্ষ অধিকা ফার্মর্স মানে রেজিস্ট্রেশন করছেন গত বর্ষ যদি গত KMS রে কথা কইবা গত KMS রে 80,600 ফার্মর্স মানে রেজিস্ট্রেশন করতে গত চলিত বর্ষ 96,000 রু অধিকা ফার্মর্স মানে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তেমন যেহেতু অধিকা ফার্মর্স মানে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আমি আশা করুছু এবর্ষ অধিকা ধান ক্রয় করা যাব নম্বর 1 নম্বর 2 হচ্ছে গত বর্ষ আমি যেহেতু 34 লক্ষ করেছিল এবর্ষ যদি ইনিশিয়াল টার্গেট কম আসছে ইনিশিয়াল টার্গেট প্রথমে দিয়েছেন 13,50,000 কুইন্টাল ধান সংগ্রহ করা তাপরে পরবর্তী পর্যায়ে সরকার আহুরি টার্গেট দেবে তেমন আমি আশা করুছু ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়া তাহা সুচারু রূপে সমস্ত সহযোগে তাহা সাধিত হয়ে পারে ধন্যবাদ নিশ্চিত ভাবে চাষী মানুষ অভিনন্দন শুভেচ্ছা জনাইবি নীতিবদ্ধ ভাবে আজ ভদ্রক জেলার ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে মাননীয় বিধায়ক মাননীয় জিল্লাপাল অতিরিক্ত জিল্লাপাল DRCS CSO মহোদয় ARCS মহোদয় সমস্ত উপস্থিতিরে এই ধানমন্ডি উদ্ঘাটিত হয়েছে মানে উন্মোচিত হয়েছে নিশ্চিত ভাবে মু চাষী মানুষ কহিবি আপনার সমস্তে FAQ কোয়ালিটির ধান মন্দিরে আনিকি দেবে जिलापाल प्रतिश्रुति देते गोटे एक प्रतिश्रुति आगुरी जिलापाल तेणु चाषी और सरकार भितर जो बुझामणार किसी गुरुत्व रोकला धीरे धीरे कमी कमी जाऊँ भावुँ प्रशासन चाषी को तार न्याय देवाई प्रयास चाषी भी दायित्ववान निश्चित भाव गत वर्ष चाषी मैंने उपयुक्त मूल्य पाई जो उपयुक्त मानर अर्थात FAQ मानर धान आसी ना से जगह किसी मात्रा कटनी चटनी होती ये घटना सत्य इसको आम मानने प्रस्तुत किंतु जो चाषी परिवारटी चाषीटे उपयुक्त मानर धान देती सेठी गत वर्ष भी कटनी नाला ए वर्ष भी मुझे माध्यम समस्त जनाऊँगी चाषी परिवार समेत प्रशासन अधिकारी मानक जनाऊँगी जदि सेपरी घटना कौटी आसे निश्चिंत सी मिलर हूँ कि सोसाइटी टैक्स कौन अधिकारी हूँ दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा।
गत वर्ष तुलना रे चलित वर्ष आम जिले में 16,000 रु अधिक चाषी धान बिक्री ପାଇଁ पंजीकृत କରିଛନ୍ତି। ଏହା केवल एक संख्या नुहे, ଏହା ହେଉଛି चाषी मानकर अटूट विश्वासर स्पष्ट प्रमाण। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी दृढ़ नेतृत्व में राज्य सरकार धान उपरे अतिरिक्त 800 टंका आदान सहायता प्रदान करुथिबारु आज चाषीकूल उत्साहित, आशावादी और सशक्त। ब्यूरो रिपोर्ट संपूर्ण न्यूज ओडिया। आम संपूर्ण न्यूज ओडिया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबे।